غنیت الطالبین کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں، جس میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. جب ہم نے حوالہ دینا شروع کیا تو اب ان کے علماء سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عبد القادر اس زمانے میں کوئی اور عبد القادر تھا اچھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. کتاب سے ہی، کتاب سے نہیں، بابے سے، بابا ہی بدل لیا ان کا. عبد القادر بھی دو ہو گئے، ایک جو ہے وہ جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک گڈ عبد القادر تھا، ایک بیڈ عبد القادر تھا. مفتی صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، تو ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز، آپ اپنی نماز تو ان کے طرح سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز پڑھتے تھے. بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں. تو کتابیں بھی بدلی. ابھی آپ کو کئی تماشے اور نظر آئیں گے. پتہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا سر پاؤں نہیں ہوتا. جب آپ کو جھوٹی بات کا دفاع کرنا پڑے نا، تو کبھی آپ کہیں گے کتابیں بدل گئی ہیں، کبھی آپ کہیں گے یہود و نصارہ کی سازش ہے، کبھی آپ یہ کہیں گے انجینئر اپنی طرف سے بنا کے کرتا ہے، یہ کوئی نہیں لکھا ہوا، اور کبھی آپ کہیں گے یہ بابے کو کوئی اور تھا جس بابے کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، ہم تو اس بابے کو مانتے نہیں. تو اس طریقے سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 20 جواب دینے پڑے. کس نے شامل کی؟ انجینئر صاحب نے. اللہ والے معاملات بھی آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا. میں نے ہائی لائٹ کیا. شامل کس نے کیا تھا؟ کہنے پتہ نہیں کن نے کیا. پتہ نہیں کرتے. پتہ ہے ان کو. آج اون کرتا ہے کوئی اس بات کو، تو یہ میرا کریڈٹ ہے نا. اون ہی نہیں کرتے. نہیں، میرا کریڈٹ ہے. اون کرتے ہیں، اون کرتے تھے تو مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے. پیر میر علی شاہ صاحب اون کرتے رہے، اعلیٰ حضرت اون کرتے رہے. چشتی رسول اللہ جی، پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں لکھا کہ غلام احمد قادیانی دجال ہمیں چشتی رسول اللہ کا تانا نہیں دے سکتا، وہ معرفت کی بات ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب تو اون کرتے تھے چشتی رسول اللہ کو. میں اب پیر میر علی شاہ صاحب کی بات مانوں یا آج کے کسی بندے کی کہ ہم اون نہیں کرتے؟ ان کے قلم کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کے قلمی نسخے بھی آج گولڈا شیپ میں موجود ہیں. 1937 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آج ہے اگست 2025، 100 سال پورے نہیں ہوئے. تو وہ اون کرتے ہیں، میری وجہ سے ڈر گئے. دوسرا، یہ کتابوں میں کسی نے داخل کیے ہیں تو داخل تو انہوں نے کیے نا جو پرنٹ کر رہے ہیں. اس کی حرام کی کمائیاں کس نے کھائی ہیں؟ آج ان کتابوں کے تراجم کے اوپر کن علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ میرا نام تو نہیں لکھا ہوا، بڑے بڑے علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہی کے علماء ہیں. خادم رضوی صاحب کا مدرسہ جہاں پہ ہے نا، اس کے ساتھ ہی مکتبہ جہاں سے پرنٹ ہو رہی ہیں، وہاں دھرنا نہیں. جی، دھرنا نہیں دیتے. ادھر دھرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، وہاں نہیں دھرنا دے سکتے کیونکہ بینیفیشری ہیں پورے سسٹم کے. تو ان کے علماء کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا، ان کے بزرگان دین کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا. چونکہ میں نے ان کی پبلک کو مترفر کروایا، پھر ان کا کیا ٹھیک ہے. اب تو ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابے بھی بدل گئے. ایک تھا نا کتابیں بدلی ہیں، بابے بھی بدل لی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو عبد القادر جیلانی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، جو صدیوں سے سارے لوگ دے رہے تھے. احمد صاحب بریلوی نے حوالہ دیا غنیت الطالبین کا، ہمارے ایکس مرشد باپا جانی الیاس قادری صاحب غنیت الطالبین کا حوالہ دیتے ہیں کہ فین ان کے آج بھی ہیں آپ. جی میں فین ان کا کیوں نہیں ہوں. پچھلے آلموسٹ 120 سال سے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، مسلسل یہ دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، تھانوی رسول اللہ جو رسالہ تھا الامداد، وہ تو ایک منتھلی رسالہ تھا، وہ کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اشرف تھانوی صاحب نے. ایک دفعہ چھپا، سفر 1336 ہجری ہے غالباً، اس کے بعد وہ پرنٹ نہیں ہوا. لیکن آج آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے. اور پتہ ہے کون چھاپ رہا ہے؟ بریلوی. وہ یہ زخم صحیح نہیں ہونے دیتے، جب مارکیٹ سے ختم ہوتا ہے وہ پھر نئی پرنٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے. بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دیا، نہ تمہارے کندھوں پہ نہیں، نہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، تو برا نہ مانو، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، اور اس کے ماننے والوں نے تھانوی رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی. اعلیٰ حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی عبارتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی. جال ہا کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور ساری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اس میں انہوں نے تھانوی رسول اللہ والی بات بھی ڈالی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں مرید پڑھ رہا تھا. خواب نہیں، بیداری کے الفاظ بھی موجود ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا. ہم میرے بھائی بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جب بابے کو پتا چلا کہ یہ روحانی فیض اسے پہنچا ہے تو وہ اپنے مرید کو کہتا تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تیرا پیر یعنی کہ میں اشرف علی تھانوی متبع سنت ہوں، اور پڑھ رہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی. جی یہ بھی موجود ہے.
बजाय कहने के अल्लाह बंदा शैतान चढ़े ही तेरे थे, आऊज़ बिल्लाह पढ़, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़। और ये कह रहे हैं जी ख्वाब था, ख्वाब नहीं बेदारी। थानवी ने भी कहा इस वाक्य में तसल्ली है, उसने ये नहीं कहा इस ख्वाब में तसल्ली है, उसे पता था कि बेदारी में भी है। तो वो बेख्तियार था, ठीक है। बाबी यही होता है, बाबों के साथ अटैच होने का अंजाम यही होता है कि बाबी जो है वो अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं, अपने बाबे की भी ले जाते हैं। ये कोई नया वाक्य नहीं, इससे पहले भी ऐसा ही होता है। तो ये बरेलवी हंगामा खड़े किए हुए थे कि जी देखो इन्होंने ये किया। फिर उसी जाल हक में उन्होंने वो भी नकल किया कि 1 साल पहले इसी अल इमदाद रिसाले में अशरफ थानवी साहब ने अपने एक मुरीद का ख्वाब नकल किया कि वो कहता है कि हजरत मैंने देखा है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा आपके घर आई हैं। तो थानवी साहब कहते हैं इसकी ताबीर यह है कि एक कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। हाँ जी, मां को देख रहे हैं ख्वाब में, और फिर कहते हैं नबी इस्लाम के अक़्द में जब सैयदा आयशा आई थी उस वक्त वो कम सिन थी, तो मेरे हाथ भी एक लड़की लगेगी। और कुछ अरसे बाद उन्होंने शादी कर ली एक मुरीदनी के साथ, हाँ स्टूडेंट के साथ। हाँ यानी ये पहले शागिर्दनियां होती हैं फिर आपकी चाचियां बन जाती हैं। तो पहले ही उन्होंने ना उसको कहा ये ख्वाब जो देखा ना ताबीर में पूरी करांगा, पूरी करके दसी उन्होंने, हालांकि उस ख्वाब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था। यही काम कोई और करे तो ये उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख उन्हें कहेंगे, और खुद इन्होंने ये सब कुछ किया। तो जाल हक में ये सब कुछ उन्हें हाईलाइट किया, लिहाजा बरेलवियों को बुरा ना लगे। अल्लाह का शुक्र है हमने तुम दोनों को अपने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, बेफिक्र रहो, हम एक ही लाठी से तुम्हें हाँकते हैं, लिहाजा बुरा ना मानो। रहा अब ये तुम्हें चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कहना, अगरचे मुफ्ती मुनीफ साहब ने जान छुड़ाने की तुम्हारी कोशिश की और कहा ये किताबें बदल गई, ना मुफ्ती मुनीफ साहब कोई शय नहीं है आला हजरत के मुकाबले पर। आला हजरत ने दिफा किया है चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का जी। फतावा रज़विया में उन्होंने कहा कि सबा सनाबिल वो किताब है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस जमाने की सबा सनाबिल फारसी जुबान वाली हमारे पास मौजूद है, उर्दू वाली मौजूद है। आला हजरत ने नबी इस्लाम की बारगाह में इसे मकबूल कहा, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें पता ही नहीं चला तो उनकी बुजुर्गी गई, क्योंकि ये कहते हैं वो गौसे वक्त थे, और गौसे वक्त जो है वो पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हथेली के ऊपर राई का दाना। ये लाला बात है कि आज का जो गौसे वक्त है उसने इतनी मोटी ऐनक लगाई हुई है, बाबा जानी, हाँ दादा साहब की घोड़ी। अगर ये पूरी कायनात को देखते हैं तो इन लोगों ने ऐनकी क्यों लगाई हुई है? इनको तो छोड़ दो, साहबा इकराम आखिरी वक्त में कई नबीना हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबीना हो गए थे, काब बिन मालिक जो गज़वा तबूक से पीछे रह गए थे उनके बारे में बुखारी मुस्लिम आता है, वो नबीना हो गए थे। उस जमाने में ज़ाहिर है मोतिये का इलाज नहीं था। तो इनके आज के बुजुर्ग जो है वो ऐनक लगा के पढ़ते हैं और कहते हैं दिलों के हाल जानते हैं। और छाड़ दो, तो कोई बाबा मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला मैं लिख के दूं ना, देख के नहीं पढ़ सकता जब तक उसे तालीम ना हासिल की हो, दिलों के हाल जानते हो। तो आला हजरत को अगर नहीं पता चला तो उसकी बुजुर्गी फारिग के उसने ऐसी किताब को ऑन क्यों किया जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा। मौला अली से हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। इतना बड़ा झूठ रसूलुल्लाह पर बांधा कि नबी इस्लाम को ये किताब बड़ी पसंद है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, लिहाजा आला हजरत के खाते में भी चिश्ती रसूलुल्लाह डल गया। ये जो कहते हैं ना आला हजरत तसव्वुफ की किताबों का इनकार करते थे, नहीं, इस वाक्य को एंडोर्स कर दिया उन्होंने क्योंकि सबा सनाबिल की तारीफ कर दी, सीधी सी बात है। और इनके जो दूसरे आला हजरत हैं पीर मेर अली शाह साहब अल मारूफ टार्जन, हाँ, जिनके बारे में उन्होंने मशहूर किया है कि वो गुलाम अहमद कादियानी दजाल का मुकाबला करने पहुंच गए थे। उन्होंने कहां से मुकाबला करना था? उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा इस बात का। कहते हैं ये पीर मेर अली शाह साहब के पीछे पड़ गया, कादियानियों का सपोर्टर है। और भाई मैं तो कादियानियों को तुम्हारी जायज औलाद समझता हूं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी वो दज्जाल जिसने दावे नबूवत किया उम्मती नबी होने का, वो तुम्हारा बुजुर्ग था गुलाम अहमद कादियानी। हमारा क्या लेना देना? हम तो कोई चिश्ती दज्जाल हो, कोई थानवी दज्जाल हो, कोई शिबली दज्जाल हो, किसी को नहीं मानते। तो रुख ही बदल देते हैं बजाय जवाब देने के। और झूठ कहते हैं जी वो पीर मेर अली शाह साहब ने उसे चैलेंज दिया कि मेरी कलम खुद लिखेगी। तो तुम लोग अपनी कलम से सही तरीके से अपनी किताबें नहीं लिख सकते। इस पीर मेर अली शाह साहब ने ना गैरुल्लाह से मदद मांगना, यानी कब्र में जो मरा हुआ बंदा पड़ा ना उसको मदद के लिए पुकारने के लिए, पता कुरान की कौन सी आयत से सहारा लिया? वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। लो समो, ये इसका इल्मी लेवल था। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में लग रहो। इससे उसने कहा कि इससे साबित होता है कि मरे हुए बाबे को भी पुकार सकते हैं क्योंकि वो भी जिंदा है। अच्छा, अगर वो जिंदा है तो उसकी बीवी उसके मरने के बाद दूसरा निकाह क्यों करती है? लो समो, नहीं वो जिंदगी हो रहा है, वो मर गया। हाँ मर भी गया, मैं मार भी देता, पै गया थोड़े बाबे नु, पै गया जे, हाँ ना ना खा गया थोड़े बाबे नु, खा गया, वहां डकार भी नहीं लिया, हाँ कच्चा खा गया। तो उन्होंने कहां से दिफा करना था खत्म नबूवत का? जो कलम लिखेगी, और कलम तो नबी इस्लाम के पास नहीं थी कोई जो कुरान लिखती। आप भी कातबीन वहीं से लिखवाया करते थे, सैयदना अली से, सैयदना ज़ैद इब्न साबित से, और तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह इनके खाते में है, जिस तरह ये उनको थानवी रसूलुल्लाह पार्टी कहते थे, ये भी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, जब तक अपने बुजुर्गों के बारे में सब कुछ नहीं करते। फिर इनके चाचू जो
अशरफ थानवी साहब है, उन्होंने भी असुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में इसका झूठा दिफा किया है, उसका भी मैंने पोस्टमार्टम किया है। लिहाजा देवबंदियों के खाते में भी चिश्ती रसूलुल्लाह डला हुआ है, तुसी भी खुश ना हो, इक्को को जो बिछो। अल्लाह के फजल से मैंने इन्हें बेनकाब कर दिया। और अभी तो कोई पुरानी बात नहीं है, 2009 के अंदर, आज है 8 दिसंबर 2024, ऑलमोस्ट 15 साल पहले, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने शतीहात के नाम के ऊपर चिश्ती रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया था अपने मुनाजरे में, और आज वो कह रहा है जी किताबें बदल गई हैं। डर गए मेरे को। और देखें, इसे तौफीक भी नहीं हो रही कि माफी मांगे। डॉक्टर अहमद नसीर साहब जब इसके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने गए ना, तो उसने पहले कहा चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं करनी। देखो यार, इन लोगों के ईमान का लेवल क्या है। पब्लिक में आके कहते हो कि किताबें बदल गई हैं, तो पॉडकास्ट में सवाल से क्यों रोकते हो? फिर भी डॉक्टर साहब ने ना खिलाफ रूल जाते हुए बीच में सवाल फेंक दिया और कहा कि आपने तो 2009 में दिफा किया था। फिर इसने वही जवाब दिया कि ये किताबें बदल गई हैं। भाई 2009 के दिफा का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और अब वो जगह जगह पॉडकास्ट में कहते हैं इंजीनियर साहब वही पॉइंट उठाते हैं जो मैंने जवाब दिया। तूने जवाब नहीं दिया मेरे भाई। मैंने कहा था, ओए मुफ्ती, तू रसूलुल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कैसे हौज़े कौसर पे जाएगा कि तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है 2009 के मुनाजरे में, आज तू कह रहा है किताबें बदल गई हैं। जब तक तू इलानिया अपने उस गुनाह के ऊपर, उस कुफर के ऊपर तौबा नहीं करता ना, मैंने तुझे हॉन्ट करते रहना है। हाँ, उसके बाद 2011-12 में वो छोटू का मुनाजरा हुआ था, जिसमें ये पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े पे। मैं क्या हूं, रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक हूं। वो कमीने गुलामों में से एक वाली बारह सबा सनाबल की वो पढ़ रहे थे वाबी। अच्छा, अब उन्होंने उस मौलवी को भी दरियाफ्त कर लिया है। पता है आपको, जिस मौलवी ने मुनाजरा किया था ना और पीछे छोटू बैठा हुआ सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, उसकी भी पॉडकास्ट आई है कोई 1 महीना पहले। उसने कहा इंजीनियर साहब बार बार मेरा जिक्र कर रहे हैं, वो भी मुकर गया जे, वो कहना मैं दफा नहीं सीखी था। मैं तो उनको कह रहा था पूरा वाकया पढ़, उसमें उन्होंने एंड पे तौबा कर ली है। मैं तो उसके जवाब के तौर पे कह रहा था, मैं तो उसे फ्रॉड ही समझता हूं। देखो यार कितना डरते जो है, एक गौसे पाक को इतना नहीं डरते जितना मेरे को डरते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। कहता मैं तो इल्जामी बात कर रहा था। इल्जामी बात तू कर रहा था, तू दिफा कर रहा था कि उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी। ना, तौबा इस तरह नहीं होती। तौबा इस तरह होती है कि मैंने कुफर कहलवाया था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, तू भी हो, और मैं अपना पीर पहले तलाश करूंगा क्योंकि बैत मेरी टूट चुकी है, और पहले अपनी चाची का बंदोबस्त करूंगा, यानी कि तेरी चाची का, और निकाह भी दोबारा करूंगा, फिर तनु आके मुरीद करांगा। हमें तो कहते हैं झूठी मूठी भी कादियानी लिख कर कोई जर्मनी चला जाए तो कादियानी हो जाता है। तो आड़े बाबे सच्ची मुची कलमा पढ़ावन, तो खाली इतना कि कलमा वही था जो मैंने पहले पढ़वाया था। देखो कैसी चलाकी कर दी।